हाताक खुरीस मेळ्ळे तक्षण तो आमी वंटीक मारून सोडता आमकां मुकली कूस मात्र इम्पॉर्टंट पूण खुर्साक फाटली कूस आसा ते खुर्साक फाटली कूस आसा पळयल्या गे तुमी खुर्साची फाटली कूस पळयल्या हा फाटली कूस खाली तिसली कूस खाली आसा ती कोणाक दिल्ली म्हाका आनी तुका उमकळोंक हा जेजू म्हणटा हांव मुकल्यान उमकळटा पुता फाटल्यान हा तूं उमकळ त्या देखून खुरीस वंटीक मारूंक जायना खुरीस खांद्यार रत्त दवरचे आतां खुरीस बिटीसो सागोणीसो मेळना ते जिवंत खुरीस मेळचे हा जिवंत खुरीस सुखांत आनी दुखांत तुज्या सांगात हांव रावतलो रावतली तुका मानान लेखतलो लेखतली म्हणून भास दिता म्हणलो तो गोव सांज जाताना डैया 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 म्हूण आयलो जाल्यार ताका कान वंटीक मारूंक जाताय हा खुरीस वंटीक मारीचे म्हूण ताका मारूंक जाताय तुवें खांद्यार काण घेजेत हा आनी सुखांत आनी दुखांत तुज्या सांगाता रावतली म्हणलें यंत सोवरान जाताना एफएम रेडिओ वया 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 सूर करीत जाल्यार कान 3 किळे मारून वंटीक मारूंक जाताय तुज्या बायलेक ती कावंत काण घेजे तुजो पूत तुवें सांगलें आयकना तुजें दूत तुवें सांगलें आयकना म्हणून वंटीक मारून दवरूंक जाताय मारूंक जाल्लें जाल्यार पायपलायनांत काले म्हणी पुड्ड दिवी येतालें मारूंक जायना तेव्हा आमी खांद्यार वोवन काण घेजे त्या देखून खुर्साक एक पोंत न्हय खुर्साक 2 पोंतां आसात पयल्या कूस जेजून कंप्लीट केल्या दुसरी कूस तुका दिल्या बरें करतल्यांक इल्ले पातोर चड पडटात ओके पूण बरें करचें सोडचें न्हय त्या राणाक उजो पडलो थोडे बडे पिरगजेकी पडटा पैगी न्ही हा बेश्टें बेश्टें पडटाय ना कोण म्हणी उजो दिता वय मग हा उजो दिवतेले मुखार येतात ये ना पयस तावन पळोवन कसो पेटता गी म्हूण पळयतात वय मग आ त्या राणाक उजो पडलो कशें आमच्या पिरगजेंत उजो पडल्या वेळार थोडे वय पयस रावन पळयतात आनी थोडे बूद नातले बाकेट काण घेवन उजो पालवूंक येतात तांकां बूद नातले म्हणून ते सांगतात आतां जोण बसतात पळय ओ बारी लेवोंक गेला पाद्रापाची गांड म्हणटात हा ते तांकां तांची खबर ओके उजो पडलो थोडे रावन पळोवन उलोवंक लागले हे कोले उजो पेटता पळय तो ज्योत रूक पेटता पळय साईबा यो म्हणाले तांतूं थोडे बूद नातले बाकेट काण घेवन इल्लें इल्लें उदक उसपोंक सुरू केलें थंय एक गिरबुजी आसली ल्हान ती काल केली वचोन त्या ल्हान उदकाच्या कोंडांत बुडोवन पकट्यांत इल्लें उदक काण घेवन वयर वचून खंय उजो पेट्टा की ताचे थंय पापूड लागली 4-5 फावटी गेली हे हात जोड बसले पळय तांणी ह्या गुरबीजेक आपयले ये 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 तुज्या माथ्यांत शेण गी न्ही मेंदू गी म्हणाले काल्याक म्हणाले न्हय तसो उजो पेट्टा तूं तुज्या पाकट्यान 4 शेणयो उदक शिमटायल्यार तुजो पालू वताय हा तूं बस म्हणाले ताका गिरबुजी म्हणाली आळे सायबा आमी आज ना फाल्यां वयर वचोंक आहा न्ही हा वयर वचोंक आसा थंय एक लेकाचो बुका आंगडी मापळ्यान बूक दवरले बरी हा थंय एक बूक दवरला थंय परवां येताना तेगांची नांवां आसात ते तेगांचें नांव देव बरोवन दवरता कोणाचें पुरा एक उजो दिल्ल्याची हा आनी एक हात बांदून रावल्ल्यांची आनी एक उजो पालवयल्ल्यांची ओके हा तांतूं हांवें उजो दिवं ना आनी हांव हात बांदूनय रावूंक ना ओके म्हजें नांव आसल्यार खंयच्या लिस्टीर आसचें उजो पालवयल्ल्या तांतूं फस्ट आसचें ना कित्याक हांवें चड उदक व्हरूं ना हांवें 4 शेणयो घाल्ल्यो लास्टाक गिरबुजी म्हूण आसतलें 4 शेणयो उदक उज्यार घाल्या हा आज ना फाल्यां हा तूं कितलो VIP जा कितलो VIP जा एक दीस RIP जाय जेता ते हा एक दीस रेस्ट इन पीस हा आतां VIP बरें अर्दें पुलोवन वचयत एक दीस RIP जातायत RIP जाल्या उपरांत वयर थंय अकाउंट दिवंक IT रायड
हा ते कालें पुरा केलाय तुवें हांगा तुका कळोवंक ना जावंक पुरो हांगा पिरगजेंत कोणाक ಗೊತ್ತು तुवें उजो दिल्लो म्हणून ते हिंग वता అయితే फर्नांडीस अंत दिला म्हणून ते हिंग वता ओके त्या झाडा लॅक दिजे पडता ओके त्या देखून ह्या संवसारांत आसतना बरें करचें सोड सोडचें न्हय त्या खातीर तांवें म्हळें सर्गाकेची वाट सोत्त मेळटा म्हणून त्या 100 मेटांनी आमी चल्ल्यार खंडीत जावन ल्हान ल्हान बरें काम करना आमी सर्गाक वचयेत